गेली खाए चलो तो दही गोटे दही पानी करछि आ गोटे चिकेन काकुड़ी टमाटर प्याज पड़े गोटे सालाड रही ना खाओ 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 चिंता मामा राजी तुम हाँ ए आज स्कूल जाइनी चिकेन तरकारी खाए बोली स्कूल पकड़ काट ठंडा काट देख बिलेई गोटे माछ खाई आसी कौन दे 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 खा हाँ खाइल पियाज को लगता ठीक ना देखते माछ हेलानी कौन माने माछर माने कौन कहल कम कि खाऊच विषय आपन को स्वागत गेली आज कौन आनछु कि हाँ चिकेन बई बई आइछु आज स्कूल खाई कि जाइनु ए खाई कि स्कूल जाइनु कहट के स्कूल खाई मोर चिकेन रो मामा हला तार चिकेन स्पेशलिस्ट करियो आसी आ ना आ कोन आसी ना तो ए मु जाउ नाना को स्कूल छाड़ी से माछ दो माछ आनिबी आ छतु आनिबी करबा आ हला पढ़ी जा तोर तो परीक्षा धीरे धीरे जा तोड़ ना आज आम कौन कि रोसे आयोजनटा टे कहीदेलु चिकेन माछ छतु देख सी हसी हसी कहीदेला एटा है माछ मामा माछ रोजी माछ छतु धरी तू बाछबू हाँ बाछबू आम ये चिकेन थुआई ये तेल पड़ी कौन हम माछ भजा आम डाली छुक हो गला भात भी हो गला आलू कटा आ गेली शुण 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 आज गेली स्कूल जाइनी चिकेन खाइब बोली आज स्कूल जाइनी कांदुची करके कैमेरा बंद कर दूची ए देख 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 ए पहले पहले छतु पड़ी निकी दीदी खाली हसुची जा तोर परीक्षा जा पाठ पढ़ू आ निकी दीदी आम ये छतु छड़ाऊँ और छड़ा हाँ माछ तो सरला ना आमर माछर टे हल्दी पड़ो आउ पड़ो आमर यहाँ कौन लुण टे पड़ो आगे पड़ो ए म पड़ी समस्त को ठंडा समस्ते काशुंट सुसा होती और माछ बड़े सर मुझे डाक्तर पाक जाकि आसली तेल तातीगला बा केत बजी तातीला ओ कहला गोटे माछ चिकेन करने जो तेल पकई तो चिकेन आमर मसला करने पियाज पड़ा ठीक ना माछ भजा चलती देखिए माछ हेलानी कौन माने माछर माने कौन कहल झी आम पाठ पढ़ुची तार 24 तारीख कम्बल फम्बल मशारी फसारी टांगी घोड़े पाठ पढ़ू ना कौन ओह कौन पढ़ु टे देखे देखनी केड़े सुंदर अक्षर आम झीर अरे बढ़िया चित्र भी करे आउ के गोटे कौन वीडियो हेले मुझे देखेबी आम झील कम चित्र करछि आउ ना कौन छोटा बोधे हे ओ आमर चिकेन बाला चर्बीरा पिज आम धीरे धीरे नाली बसलानी
ସେଟା ମାଛଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ଭଲ ଯାଉ ଚିକେନ୍ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଚିକେନ୍ ଆମର ହଳଦୀ ଲୁଣ ପଡ଼ି ମାରିନେଟ୍ ହେଇଗଲା। ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ନା? ନାଇଁ ହେଇନି ହବ। ହଁ ପିଆଜ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବିଲେଇ ଜଗିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମାଛ ଖାଇବ ବୋଲି। ଦେଖ ପେଟି ମାଛ ଖାଇବ। ଆଉ ଆମର ପିଆଜ ହେଇଗଲା ନା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଇଲା। ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ? ହଁ ପୁରା କଲେକ୍ଟର ହେଇଗଲୁ ଆଉ। ଆମର ଏଠି ପେଟି ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ବିଲେଇ ଖାଇବ ଆମର। ଜମା ହେଇନି ତୁମର। ହଉ ଆମ ମସଲା କଥା ଚାଲିଗଲା କ'ଣ ଏମିତି ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ହେଇଗଲା। ହଉ କଷା ହେଇଗଲାଣି ନା? କଷାଗଲାଣି। ଏପରେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବି। କାଶ କାଲି ଥଣ୍ଡା କାଶ। ଚିକେନ୍ ଦେଖ ବିଲେଇ ଗୋଟେ ମାଛ ଖାଇ ଆସି କହୁଛି ଆଉ ଦେଇ ତାଟିଆ ଧରିଛି। ଦେଇଦେ ତାକୁ ସେଇଟା ସେ ଖାଉ। ହଁ ଖାଇଲୁ। ହଉ ତମେ ଚିକେନ୍ କଷ ଆଉ ଏ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ତ ଭଜା ହେଉଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଛତୁଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦିଅ। କଷା ହେଇଗଲାଣି ନା? ହଉ ଛତୁ ଭଜା ହେଉଛି ନା? ବେସର ବଟା ହେଇଛି ଦିଆହେବ ଆଉ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିଦେଲେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲୁ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛ। ହଉ ଏତେ ଦୂର ଫୁଟୁଛି କମା ହେଇଯିବ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ। ହେଇ ଆସିବନି ସିଝିଲାଣି। ଆଳୁ ଜମା ସିଝିନଥିବ। ହଉ ହଉ ଆମର ସରିଲା ସବୁ ନା? ଛତୁ ତରକାରୀ ଫୁଟୁଛି। ଏପଟେ ଆମର ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଲାଣି ନା? ଏବେ ଖାଇବା ବଡ଼ା ହେବ ଆଉ। ବାପା ତ ତାଙ୍କର ମାଛ ଖାଇବେ ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ କିଏ ଖାଉଛ? ଆଉ କ'ଣ ଆଜିର ଖାଇବାଟା? ତୋ ଦାଦା ପାଖରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବସି ପଇଲୁ। ତୁ ଖାଇବୁନି କି? ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଭାତ ଛତୁ, ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ, ମାଛ ମାଛ ଭଜା। ହଉ ଦେଖାଅ ଖାଇବା ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ ଗେଲି? ହଁ ଛୋଟକାଟିଆ ଭୋଜିରେ ହଉ ଆଉ ଖାଇବୁ। କିଏ କରୁଛୁ? ନାଇଁ ସେ ଗେଲିର ମାମା କରିଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଟିକେ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ଆଉ ପୋଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତା ମାମା ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି ତ ଭଲ ଲାଗିବ। କ'ଣ ସିଟ୍ ପକେଇଲୁ? ହଉ ଖାଅ ହେଲା। ପକେଇଛୁ ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ସରିଲା। କ'ଣ ପକେଇଛୁ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଅସନା ଜିନିଷ ଲାଇକ୍ କ'ଣ ସେୟାର ପକେଇଲୁ? ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ। ଗେଲି ଖାଇବା ଚାଲୁ। ତ ଗୋଟେ ଦହି ପାଣି କରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍, କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟର, ପିଆଜ ପଡ଼ି ଗୋଟେ ସାଲାଡ଼ ହେଇଛି ନା? ଦେଖା ଖାଅ କେମିତିଆ ମାମା ରାନ୍ଧିଛି ତମର। ହଁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇନି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଖାଇବ ବୋଲି ସ୍କୁଲ ଯାଇନି। ଦେଖ ହଉ ଖାଅ। ମୁଁ ବି ମୋର ଆସିଛି ଟିକେ ସାଲାଡ଼ ଅଛି, ଡାଲି, ଛତୁ ତରକାରୀ ଆଉ ଦୁଇଟା ପୋଡ଼ା ଲଙ୍କା ଅଛି ତା ସହିତ। ଖାଇବା ଆଉ।